आज आम +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 11 यूनिट 1 रो केते गुडे शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करिबा। दर्शन शब्दटी केउ शब्दरू आसीअछि? दर्शन शब्दटी ग्रीक शब्द फिलो और सोफिया रू आसीअछि। फिलो और सोफिया रो अर्थ कोन? फिलो शब्दर अर्थ बंधु और सोफिया शब्दर अर्थ ज्ञान। दर्शन कहिले कोन बुझ? दर्शन कहिले प्रज्ञा बा ज्ञान को भल पाइबा को बुझाई थाए। ऐतिहासिक दृष्टिकोणरू दर्शन कहिले कोन बुझ? ऐतिहासिक दृष्टिकोणरू दर्शन को एक संगृहीत ज्ञानर समष्टि कहा जाए। दार्शनिक कहिले कोन बुझ? पृथ्वीर सृष्टि रहस्य संबंध रे जे गभीर भावे चिंतन करे ताहाकू दार्शनिक कहा जाए। पाश्चात्य दर्शन इतिहास केबे आरंभ होइथिला? पाश्चात्य दर्शन इतिहास सॉक्रेटिस को समयरू होइथिला। सॉक्रेटिस किए थिले? सॉक्रेटिस जने ग्रीक दार्शनिक थिले। प्लाटन को मतरे सॉक्रेटिस को पिता किए थिले? प्लाटन को मतरे सॉक्रेटिस को पिता सोफ्रोनिक्स थिले। ज्ञान द्वारा परिचालित आत्मा स्थायी होई पारिथाए, एहा कहार मत? ज्ञान द्वारा परिचालित आत्मा स्थायी होई पारिथाए, एहा सॉक्रेटिस को मत। प्लाटन को राष्ट्र रे सरकार कहा द्वारा परिचालित हेउथिले? प्लाटन को राष्ट्र रे सरकार दार्शनिकों द्वारा परिचालित हेउथिला। काहाकू पाश्चात्य दर्शन संस्थापक कहा जाइथाए? प्लाटन को पाश्चात्य दर्शन संस्थापक कहा जाइथाए। प्लाटन को दर्शन रे दार्शनिक मानकर मौलिक चरित्र कहा सह संबंधित रहिथाए? प्लाटन को दर्शन रे दार्शनिक मानकर मौलिक चरित्र प्रज्ञा सह संबंधित रहिथाए। सॉक्रेटिस को मतरे आत्मा कोन? सॉक्रेटिस को मतरे आत्मा हेउछि चिरस्थायी। सद्गुण समस्त सद्गुण हेउछि ज्ञान, एहा कहार उक्ति? सद्गुण समस्त सद्गुण हेउछि ज्ञान, एहा सॉक्रेटिस को मत थिला। ये शास्त्रीय ग्रीक दार्शनिक गणितज्ञ लेखक तथा प्रथम एकाडेमी शिक्षा प्रतिष्ठान एथेन्र प्रतिष्ठाता भावे पाश्चात्य विश्वर सुनामध्य दार्शनिक अटंती। प्लाटो जने शास्त्रीय ग्रीक दार्शनिक गणितज्ञ लेखक तथा प्रथम एकाडेमी शिक्षा प्रतिष्ठान एथेन्र प्रतिष्ठाता भावे पाश्चात्य विश्वर सुनामध्य दार्शनिक अटंती। 19 और 20 शताब्दीर दार्शनिक परंपरा केउ महादेश रे आरंभ होइछि? यूरोप महादेशरू 19 और 20 शताब्दीर दार्शनिक परंपरा आरंभ होइछि। द स्टेट्समैन पुस्तक रचयिता किए? प्लाटो हेउछन्ति द स्टेट्समैन पुस्तक रचयिता। प्लाटन को आदर्श राष्ट्र रे केते वर्ष बयस रे जणे व्यक्ति पहुंचिथिले राष्ट्र देशानुसारे चरम परिणति भोगिबाकू पड़िथाए। प्लाटन को आदर्श राष्ट्र रे 50 वर्ष बयस रे जणे व्यक्ति पहुंचिथिले राष्ट्र देशानुसारे चरम परिणति भोगिबाकू पड़िथाए। एकाडेमी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा केबे होइथिला? 385 ख्रीष्टपूर्व रे एकाडेमी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा होइथिला। एकाडेमी प्रतिष्ठान किए प्रतिष्ठा करथिले? प्लाटो एकाडेमी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा करथिले। प्लाटन को साम्यवाद व्यवस्था केउ मानक पय प्रयोज्य थिला? दार्शनिक और सैन्यबाहिनी मानक पय प्लाटन को साम्यवाद व्यवस्था प्रयोज्य थिला। काहाकू दर्शन शास्त्र जनक और संस्थापक भावे अभिहित करा जायछि? थेलस को दर्शन शास्त्र जनक और संस्थापक भावे अभिहित करा जायछि। प्लाटन को सर्वश्रेष्ठ रचना कोन थिला? प्लाटन को सर्वश्रेष्ठ रचना हेउछि रिपब्लिक। प्लाटन को रिपब्लिक पुस्तक रे कहार चुक्ति बोली विवेचना करा जाइथाए? प्लाटन को रिपब्लिक पुस्तक रे न्यायर चुक्ति बोली विवेचना करा जाइथाए। प्लाटन को रिपब्लिक पुस्तकटी कहा मिश्रण? प्लाटन को रिपब्लिक पुस्तकटी राजनीति और नैतिकतार मिश्रण। फासीवादर जनक किए? फासीवादर जनक हेउछन्ति प्लाटो। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल केबे जन्म ग्रहण करथिले? 384 ख्रीष्टपूर्व रे ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल जन्म ग्रहण करथिले। अरिस्टोटल केबे निज शिक्षानुष्ठान आरंभ करथिले? 335 ख्रीष्टपूर्व रे अरिस्टोटल
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମ କଣ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନାମ ହେଉଛି ଲାଇସିୟମ୍। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶେଷ କଣ ଅଟେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଶେଷ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କାହିଁକି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଥିଲା? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବାରୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। କରିଥିଲେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୀତି କିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଣ୍ଟନ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଶିଷ୍ୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଉପହାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାନ ଉପହାର ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସମାଜ ବିନା ଯେ ବଞ୍ଚିପାରେ ସେ ପଶୁ କିମ୍ବା ଦେବତା ହୋଇପାରେ, ଏହା କାହାର ମତ ଥିଲା? ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସମାଜ ବିନା ଯେ ବଞ୍ଚିପାରେ ସେ ପଶୁ କିମ୍ବା ଦେବତା ହୋଇପାରେ, ଏହା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତ ଥିଲା। ଦି ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦି ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦି ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସେ କେତୋଟି ସମ୍ବିଧାନର ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦି ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ 158ଟି ସମ୍ବିଧାନର ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦି ପଲିଟିକ୍ସ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପକ ଥିଲା। ଏହି ମତଟି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଏହି ମତଟି ଜନ୍ ବାଉଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଦି ପଲିଟିକ୍ସ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗୀୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା ଜେଲରଙ୍କ ମତ ଥିଲା। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯାହାକୁ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। ଏହା କାହାର ମତ? ଏହା ସାଲାଇନ୍ଙ୍କ ମତ ଥିଲା। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କ୍ରୀତଦାସମାନେ କେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟନ୍ତି? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ସଜୀବ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ପରିବାର ହେଉଛି କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମତରେ ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କାହା ମତରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବିଶ୍ୱ ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ତୁଳନାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? କାର୍ଲ ଫ୍ରେଡେରିକଙ୍କ ମତରେ। କାହାକୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଓ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କୁହାଯାଇଥାଏ? ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଓ ଜନପ୍ରିୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କୁହାଯାଇଥାଏ। କିଏ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ଆୟତନ ବୃଦ୍ଧି ନୁହେଁ ବରଂ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତା? ଆରିଷ୍ଟଟଲ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କାହିଁକି ପାରମ୍ପରିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦର୍ଶନକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକୀକରଣ କରାଯାଇଛି? ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ତଦନ୍ତ, ପରୀକ୍ଷା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଗୁଁ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଦର୍ଶନକୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକୀକରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଜି 50ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 51 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।